औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अब स्क्रीन देखनी है आपने, इधर उधर खेलना नहीं। हाथ में क्या चीज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحم الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحم الأنثيين अरहमुल नहीं है, अरहमुल। أرحم الأنثيين आगे पढ़े। उनसा ये أرحم अरहमुल। الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. पढ़े ना, फिर कुछ खाने में लगे हुए क्या? أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما फीमा ऊहिया। فيما أوحي ऊहिया नहीं, वो मद्दा खींचना है, ऊहिया। إلي محرما على طائم यतअमुहु। يطعمه يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أحل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ غير ولا باغ آد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر ومن البقر، बकौरी खौफ मोटा पड़े। ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما
حملت ظهورهم ظهورهما أو الهوايا بالحوايا بالهمايا أو الحوايا أو الهوايا أو مكني أو ما اختلط بأذن ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وإنا لصادقون आगे चलिए فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة زوني ووليني ومدى ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين आगे चले سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسا كل بأسا क्यों भाई अली मद्दा है आखिर में बأसना بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوهم لنا गुस्सा नहीं आराम से डेविड याद आ गया क्या आगे चलें إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن अन्य क्या होता है الله أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع वो ये क्या कर दिया कुछ भी नहीं तेरा खुदा तुम्हें पूछे या खुदा रसूल तुम्हें पूछे एक सेकंड मैं उधर लिखे जाता हूँ देखो अचार को गिरा दिया अचार का तेल गिरा दिया एक सेकंड सर एक सेकंड लैपटॉप पे गिरा है मेरे लैपटॉप पे कुछ भी नहीं है شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا
पढ़े ना। ولا تقتلوا ولا تقتلوا شهيد करोगी आप यहाँ तक है बस आपका लेसन खत्म। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। ये शोर क्या आ रहा है ऐसे कानों में लग रहा है। ओहो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये शोर ओहो क्या शोर किधर शोर है क्या। आप? गायब है सर के, कैसे हैं आप? ठीक है, बच्चे ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ शुक्र है आपने मेरा हाल तो पूछा। नहीं, ऐसे क्यों? आप हमारे बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं? मैम आपको ना पूछे। आज इंशाल्लाह आप कराची आऊंगी, आपके लिए स्पेशल मिठाई लेकर आऊंगी, मेरे नवासे के लिए, अपनी नवासे के लिए। अच्छा जहां से आप कहेंगे ना, वहां से मैं खरीद करके आपको दे दूंगी। पक्की बात है। कि मैंने कभी कच्ची बात की है? आजकल तो आप कर रही हैं अच्छी बात। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आऊंगी, आऊंगी रोजा के बाद आऊंगी कराची। आपने किससे सबक पढ़ना शुरू किया है। मैंने अभी किसी से नहीं पढ़ा है, अभी देख रही हूँ उधर कोई। मैं कहती हूँ, एक कारी को मैंने कहा है, उधर वो नजदीक है, थोड़ा सा नजदीक है। मैंने उसको कहा है कि आपने मुझे आकर पौना घंटा 45 मिनट पढ़ाए, घर आ जाया करें। अच्छा हाँ जी। ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं ले रही हैं क्लासेस। नहीं ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन नेट ही नहीं होते कारी साहब। अच्छा हाँ जी। तो क्या घर नहीं शिफ्ट किया आपने। जी। घर शिफ्ट नहीं किया। تعالوا क्या नहीं कह? घर शिफ्ट नहीं किया आपने। घर शिफ्ट वो कह रहे थे नहीं, ना। अभी तक नहीं किया, नहीं किया। तो वो दूसरा घर देंगे आप लोगों को। तो वाले का भी हमने नहीं किया। ألا تشركوا अच्छा अच्छा بي अच्छा और चले यحया देखें। أو अऊज़ु बिल्लाहि لا मिनश शैतानिर रजीम। قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون। जी पढ़े यहाँ से कुल तालो। قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا ولا تقربوا تقربوا الفواحش ولا تقربوا فواحش فواحش الفواحش आगे فواحش ما ما ظهر منها एक सेकंड जल्दी करें। एक सेकंड का टाइम जाया बहुत किया आज आपने। वो नानी अम्मी का अपना अचार भी करा दिए इतने मुश्किल से पाकिस्तान से लाई थी। अभी आज आज की खैर नहीं। दोनों अम्मी आज पिटाई करेंगी। ولا تقربوا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا वला النفس तक़तुलुन लाम को नून से मिलाएं। ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. पढ़े। ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق قاف मोटा पढ़े और जोर से पढ़े। فتفرق بكم عن سبيله ذلكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. पढ़े जल्दी जल्दी पढ़े, टाइम बहुत ऊपर हो गया आज आपके लिए भी। सुबह स्कूल जाना है। सुबह स्कूल मुझे नहीं पता। जी सर, जाना है सुबह स्कूल। तो फिर जल्दी से पढ़ें, सोना भी है आपने भी। وتفصيلا لكل وتفصيلا لكل جلدي करें وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلي بلقاء بلقاء ربهم पढ़ें। बिली का क्या होता है? कौफ मोटा पढ़ें। بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. पढ़े यहाँ से जल्दी जल्दी शाबाश। وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. आगे أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين.
أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون पढ़े यहाँ से जल्दी जल्दी أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكن किताबू आगे लकुन्ना لو أن أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أحد क्या पढ़ा لكل ली क्यों लकुन्ना لكن जुड़ गया बस जुड़ गया कहाँ लगे में क्लासेस के साथ इसको पढ़े ना लकुन्ना अहदा मिनहुम अभी डेविड आवाज देगा आप भाग कर जाएंगे जल्दी करें ठीक है لكنا أحدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء سوني سوء ومده العذاب بما كانوا يصدفون जल्दी जल्दी से देख लें अपने सबक फिर जाएं ठीक है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة खिलना नहीं है देखना है इधर
فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. बस। जी। मम्मा कहाँ है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। अच्छा माशाल्लाह। तो भाई आ गया आपका? जी आ गया वो। आ गया। माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी मुबारक सर। हो। enough for today. आई थिंक इट्स इनफ। Yes. एवरी डे इट्स इनफ। Yes. मम्मा से कहते मिलने के लिए। मैं आज काफ़ी 5 दिन हो गया मिल रहा। जी सर आई थिंक इट्स enough. ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाय टेक केयर।